Don't cry, don't cry. Huh? What was that? Aha! Okay. Yes! Thank you. Get ready and let's go. Don't cry. Aha! Wow! Yes! Get ready and let's go. Okay. Wow! There was a farmer, had a dog, and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh. There was a farmer, had a dog, and Bingo was his name. Oh, I-N-G-O,
Okay. Hey! Wow! Nice. Yes, yes. Okay. Hello. Wow. Nice. Wow. Yes, yes. Okay. Yes. Wow. Cool. Yes. Nice. Wow. Okay. Yes. Cool. Wow. Yes, yes. Okay. Yes. Okay. Hey! Wow. Yes, cool. Yes. Nice. Wow. Cool. Yes. Wow. Nice. AR-6161 to division headquarters. Code 3. Repeat code 3. हमारे दल में आपका स्वागत है। वाह, इसे देखो, प्रिंस केन कितने अच्छे मछुआरे हैं, है ना? ओहो, काले बादल और बिजली, अचानक तूफान नाव को खतरे में डाल सकता है। अब क्या करें दोस्तों? ओह, सौभाग्य से हमारी जलपरी बारबी ने सुंदर राजकुमार को बचा लिया है। You're welcome. ऐसा लगता है कि केन को पहले से ही खूबसूरत जलपरी बारबी से थोड़ा प्यार है। ओह, केन भूखा है। केन, कृपया एक सैंडविच ले लो। क्या केन एक्वेरियम के नीचे टहलने जाना चाहेंगे? लेकिन पहले कृपया इस जादुई रतन को चूसो। चलो चलें केन।
वाह, एक्वेरियम सुंदर और रंगीन है ना? ओहो, केन को एक शार्क धमका रही है और उसे बेहोश कर दिया। बारबी, कृपया केन को वापस महल में ले आओ। ओहो, जलपरी बहनें, रेकेल अभी अभी लौटी है। केन, कृपया कुछ समय के लिए अलमारी में थोड़ा आराम करो। बारबी को देर हो चुकी है और उसने समय पर घर की सफाई नहीं की है, तो निश्चित रूप से जलपरी बहनें रेकेल को आसानी से अकेले नहीं रहने देंगी। ओह, बारबी बंद हो गई है। केन, आइए और हमारी जलपरी बारबी की मदद करने का एक तरीका खोजें। केन जल्दी से किनारे पर तैरता है और अंधेरी चुड़ैल के जंगल में गहरे महल में पहुंचता है। कृपया बारबी की मदद करें। अंधेरे की चुड़ैल जलपरी बहनों को बेवकूफ बनाने के लिए केन को सुंदर फिस्टल कपड़े देती है। ये उनकी सही सेवा करता है। बारबी बहुत प्यारी है और वह एक खूबसूरत फिशटेल ड्रेस की हकदार है। दोस्तों, आइए हमारी खूबसूरत जलपरी बारबी के लिए केन के साथ एक झिलमिलाती फिशटेल ड्रेस डिजाइन करें। ये बहुत रोमांचकारी है ना? बारबी को भी तो एक प्यारा सा ताज दो। आगे बहादुर राजकुमार केन के लिए एक सुंदर फिशटेल सूट होगा। हे दोस्तों, इन भव्य पोशाकों में रंगीन इंद्रधनुषी रंग होगा और जलपरी बारबी और जल राजा केन को शुभकामनाएं दी जाएंगी। कुछ प्यारे बीड्स भी जोड़ेंगे। स्पार्कलिंग मोतियों को भी जोड़ना जरूरी है। ओहो, केन से गुलाब पाकर बारबी बहुत खुश होगी। हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो।